burger eating challenge for 1 minute and 20 seconds. Dapat maubos gayud ha sa inyong mga Sige, your time start now. Hindi, kuwan lang, tindog lang. Wala may na, magdaan. Sige katawa. Kinahanglan maubos ninyo ang burger ha. Minute na. Minute na, sir. Wala pa oy. Pahawa ka mo dira dong, pahawa ka mo dira dong. Uy, 24 seconds. Pahawa ka mo dira. 31. 1 minute and 20 seconds. 36. Mana, yay! Look, hinay nagkaun. 1 minute and 20 seconds. Kahinay nila nagkaun. Duha adto. 47. Duha adto. Alimaw. Uy, 47 ay. Wala. 51. Klaro nang nabusog. Di naman ni Otto. 1 minute. 2 na. 3. 5. 6. 3. 2 minutes. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Sige pa. Tara pa man. Alam ko kung nang laro. Hala. Hala. Alimaw. Okay.